3 দিন থেকে মারা গেছে। এখান থেকে বৃষ্টি পড়ে मारो जीतू का लंगटे यार, मारो जीतू का लंगटे यार, इधर देखो तो भाई कौन डॉन कहाँ जाओ सुब्रत हल्ला अबे ना এদিকে দেখো দেখো হিরো আরে সেটা ওই দেখো দেখো মারো জিতু का लंगटे यार আমাদের এই ভিডিওটা রাখবা এবার দেখো মারো জিতু लंगटे यार ভিডিওটা রাখবো আমাদের तू है कौन मुझे नहीं जानता नहीं एक थप्पड़ एक थप्पड़ अरे ভিলেনটার নামটা কি পুরো ভিলেনটা ओ बहू रंजीत रंजीत बहू बहू पापा ये आपका बहू है ओ बहू आपसे